सप्तशती नवाङ्गक्रमः न्यासमावाहनं चैव नामान् अर्गलकीलके हृदयं च दलं चैव ध्यानं कवचमेव च महात्यं च जपे नित्यम् अष्टम्यां च विशेषतः सौभाग्यं च लभे नित्यं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अतः न्यासः अस्य श्रीन्यासमहामन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ह्रीं श्रीं क्लीं बीजानि इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। पादयोर्वाराह्यै नमः जङ्गद्वये ब्राह्मण्यै नमः उरुद्वये चण्डिकायै नमः नितम्बे नारसिंह्यै नमः नाभौ चामुण्डायै नमः जठरे पार्वत्यै नमः उरसि शिवदूत्यै नमः दक्षिणभुजे वैष्णव्यै नमः वामभुजे कामाक्ष्यै नमः हृदये शिवायै नमः कण्ठे रुद्राण्यै नमः मुखे कात्यायन्यै नमः शिरसि माहेश्वर्यै नमः अन्तरिक्षे कौशिकायै नमः भूमौ शाकाम्भर्यै नमः सर्वाङ्गेषु श्रीचण्डिकायै नमः शीर्षके चैव कामाक्षी दुर्गादेवी ललाटके भ्रूमध्ये भद्रकाली तु चक्षुर्मध्ये महेश्वरी वाराही नासिकायां च कौमारी चोष्ट एव च दन्तद्वयो नारसिंही जिह्वाग्रे अवतु चण्डिका स्तोत्रद्वये महागौरी कण्ठमध्ये तु वैष्णवी हृदये च महालक्ष्मी स्तनमध्ये तु पार्वती वक्षस्थले भगवती बाहुमूले तु साम्भवी बाहुमध्ये रुद्रकाली ह्याङ्गुलीषु च मालिनी नाभिमध्ये भद्रकाली कटिमध्ये तु यक्षिणी जङ्गद्वये तथा गौरी जानुमध्ये तु साङ्करी गुल्फद्वये च मातङ्गी विजया पादयोस्तदा चामुण्डा रोमकूपेषु चर्मादिषु च भैरवी रुधिरेषु तदेन्द्राणि पुष्टाङ्गी चण्डधारिणी सर्वाङ्गेषु च वाग्देवी सदा ज्येष्ठा च रक्षतु इति न्यासः।